इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं, आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें, इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें, हलक के अंदर रूह अटकती है। रूह, कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है, रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है। अल्लाह अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बड़े लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हुजूर ने जो कह दिया वो हक है, उससे न कम हो सकता है न उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए कि कायनात में सब सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा खुदा की मखलूक में कोई है तो वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत है। हुजूर इतने सच्चे हैं कि उनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। इतने सच्चे रसूल। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उसको पुकार कर कहता है, ऐ आदम के बेटे, तेरा ताकतवर बदन कहां गया। फरिश्ता उससे मुखातब होकर के कह रहा है, आदम के बेटे, यही बदन पर गुरूर करते हो ना, इसी जिस्म पर घमंड करते हो ना। अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है, आदम के बेटे, तेरा ताकतवर जिस्म कहां चला गया। और उसके बाद वो फरिश्ता पुकार कर कहता है, आज तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है आज तू। कहां गई तेरी फसी जबान, जिस जबान को तू चर चर चलाता था वो तेरी जबान कहां गई। और उसके बाद कहता है, आज तू कितना खामोश है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता कहता है, आज तू कितना खामोश है। तेरे अजीजो अकरबा, तेरे घर वालों ने तुझे कहां छोड़ दिया, तुझे तन्हा छोड़ दिया, तुझे अकेले छोड़ दिया। फरिश्ता उससे गुफ्तगू करता है, ताकतवर जिस्म कहां गया, चरचर चलने वाली जबान कहां गई। आज तू कितना चुप है, खामोश है। और इंसान कितना खामोश होता है मरते वक्त, आंखों से टिकटिकी बांधकर बस सबको देखता है, कलाम करने की भी ताकत नहीं रहती। उस मंजर को याद करो अल्लाह के बंदो, आखिरत को भूलने वालों उस मंजर को याद करो, कब्र को भूलने वालों उस मंजर को याद करो। बहुत दिन तक कुछ नहीं रहेगा, बहुत दिन तक कुछ नहीं चलेगा। कब तक गुनाह करोगे, जब तक के जिस्म और रूह का रिश्ता है तभी तक ना। एक वक्त तो वो आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, सिर्फ पछताओगे मेरे भाइयों, किस दुनिया से जी
लगाया है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई। ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वर्गलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वर्गलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी, तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद, और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते, दामाद प्लान करते। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा, या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं, लोगों को कत्ल करने की, मार डालने की सुपारियां ले रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह सब मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन माल के चक्कर में लोग एक दूसरे पे जादू कर रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। माल के चक्कर में अल्लाह अकबर किसी का मर्डर किया जा रहा है, माल के चक्कर में हलाल और हराम नहीं देखा जा रहा है, माल के चक्कर में अपनी बस्तियों के अंदर नशावर चीजें बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है, माल के चक्कर में जुओं के अड्डे चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये माल कब्र में साथ जाएगा? अरे हलाल कमाने वाले अपना माल अपने साथ नहीं लेकर के गए, तो हराम कमाने वालों ने कौन सा क्या लेकर के जाना है? अल्लाह अकबर। तो वो फरिश्ता रूह निकालने के बाद कहेगा,
گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں، سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیا، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے۔ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا؟ فجر میں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے
تو شجاع الاقرا نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا, یعنی فجر تک ڈستا رہے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, 10 منٹ. انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں, حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا, یہ نہیں فرمایا. توجہ کریں آپ, حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے 1-2 نہیں, ایک میں کیا, میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ